नमस्कार समस्त को आज शुभ विजय। आज आम आसी पहुंची जाइछु लक्ष्मी सागर बंगाली साही रे एबे देखंतु दुर्गा पूजा केमिति सेलिब्रेशन होउची। एठी सब बंगाली स्त्री लोक माने दुर्गा पूजा को सेलिब्रेशन करूचंती। सेमान ठारे बुझिबा सिंदूर खेल केमिति होय कोन सेमान ठारे बुझिबा। आगमनी मांकर आगमनी एवं मांकर विदाय बेले आमे समस्ते एकत्रित होई कि मांकर आशीर्वाद कामना करथौ। तो आशीर्वाद अवसर रे मां को सौभाग्यवती हबा पई एवं सिंदूरर दीर्घ रहिबा पई मां को आशीर्वाद दिया जाए एवं मां को शुभ कामना करा जाए। मां मोर शंखा एवं सिंदूर जुग जुग पई एमिति रखि दी आशीर्वाद कामना करी मां को एगुडा मनासे जाए सिंदूर खेल हुए आशीर्वाद देवा पई। आज के विजय दशमी सब मंडपे भीड़ देखा जाচ্ছে। आज के लक्ष्मी सागर काছে বেঙ্গলি কলোনিতে খুব ধুমধাম করে বিজয়া দশমী পালন করা হচ্ছে। মা দুর্গা সিঁদুর খেলা খুব আনন্দতে চলছে। সিঁদুর খেলার একটা পরম্পরা আছে। দুর্গা মাকে সিঁদুর আলতা মিষ্টি দিয়ে আনন্দিতভাবে বিদায় দিচ্ছে। আজি আম দীর্ঘ 60 বর্ষ ধরি মাঙ্কর পূজা হচ্ছে। আম সাই মানে ভৌণী মানে পুଅ মানে ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମୁକ୍ତି କରୁ। ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବି ସମସ୍ତେ କୋଳାଖୋଳି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ विजया दशमी होती हमरो मां को विदाय दे सला परे जो सिंदूर खेला हुए विजया दशमी दिन आउ एका हम बहुत हर्ष उल्लास सहित पालन करू। दुख भी बहुत लगे। हम मां को विदाय दउछु खुशी सहित मां को 3 दिन पूजा कलु 10 दिन 9 दिन विदाय दउछु। दुख भी लागुछु खुशी लागुछि मां को आसी दिले दुख देई गए। আর আবার আগামী বছর আসার জন্য নিমন্ত্রণ দেওয়া হচ্ছে। একটা খুশির মাহল মধ্যে আছে। সব মহিলা এক রকমের লাল সাদা শাড়ি পরি অনেক রকমের সাজগুজ করে নাচ গান করছে। ভুবনেশ্বরতে সব মণ্ডপে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা পালন হয়েছে। কালকে দশমী পূজা শেষ হওয়ার পরে আজকে বিসর্জন পুজো চলছে। ব্যুরো রিপোর্ট রেইনবো মিডিয়া। लक्ष्मी सागर बंगाली कॉलोनी रे आमे आसिलु देखि हमर विजय दशमी तो विजय दशमी